ओभर प्रथम बल नहीं फुल टच थिला सीधा खेली देइथिले कभर अंचल को फील्डिंग नहीं फेरिबा पूर्व गोटाए रन स्ट्राइक एंड रे थिले वर्तमान से नॉन स्ट्राइक एंड रे वर्तमान स्ट्राइक एंड रे अछंती बैट्समैन प्रसन्न भाई चाइना के प्ले लिस्ट में नहीं भाई बोलो ना भाई जने रिप्रेजेंटेटिव आसंतु खीरा साई भद्रक रे रिप्रेजेंटेटिव रन नेबाकु प्रयास करुथिले दुई बैट्समैन किंतु ना कौन रन नहीं सुंदर बॉलिंग रो नमूना एपटे देखौछन्ती बॉलर संतोष बैट्समैन चाइना चाइना घुराई मारी सीधा लंदन अचल को देखा जाओ ये हाथ छोड़ा करते केते रन 6 रन घुराई मारी चाइना देखा जाओ एवं छक्का लगातार दुईटी बॉल दुईटी बॉल स्कोर जाई पहुंची 14 रन को बिना कौन सी विकेट विनिमय यूनिक फाइटर भद्रक सुंदर बैटिंग सामने बैट्समैन प्रसन्न द्वितीय ओवर नहीं आसते मंदिर पट बॉलिंग जारी रखिए बॉलर दया सीधा घुराई मारी कभर अंचल को एवं छक्का परवर्ती बॉल नहीं सही दया सामने प्रसन्न राइट आर्म ओवर विकेट रे घुराई मारी प्रसन्न बॉल चली जाइए लंदन बाउंड्री बाहर को एवं छक्का आरंभिक बैट्समैन देखा जाए परवर्ती बॉल नहीं सही दया सामने प्रसन्न द्वितीय ओवर जारी रही सुंदर बॉलिंग ऑफ स्टंप सामान्य बाहर थिला प्रथम 2 ओवर पावर प्ले बॉल टी सीधा गोड़े लगी सुंदर बॉलिंग प्रथम 2टी बॉल 2टी छक्का देइथिले मध्य परवर्ती 2टी बॉल डॉट भाव परवर्ती बॉल नहीं दया सामने प्रसन्न हल्का भाव खेल दे रन नेबाकु चाहूले किंतु ना कौन सी रन नहीं सुंदर फील्डिंग दलीय स्कोर सही 26 रन में द्वितीय ओवर जारी रही बॉलर दयांक द्वारा 8 ओवर विशिष्ट मैच परवर्ती बॉल ये घुराई मारी सीधा फिल्डर को बीट कर बॉल चली जाइए सीमारेखार पखापाखि गोटे रन दल स्कोर जाई पहुंचला 27 द्वितीय ओवर परिसमाप्ति 2 ओवर पावर प्ले थिला वर्तमान फिल्डर बाउंड्री पखापाखि बॉलर जगा जड़े लंबा चौड़ा बॉलर मंदिर पटु बॉलिंग जारी रखिए सामने बैट्समैन प्रसन्न तृतीय ओवर बॉलिंग जारी रखिए मंदिर पटु लंबा चौड़ा बॉलर जगा सुंदर बॉलिंग ये गोटाए रन बढ़िया बॉलिंग तृतीय ओवर परवर्ती बॉल सुंदर शॉट खेल बॉल चलिए फाइन लेग बाउंड्री बाहर को 4 रन फील्डिंग रे सामान्य परिवर्तन देखा मिलूँ परवर्ती बॉल लेग स्टंप सामान्य बाहर अंपायर को निर्देश वाइड
ଏଇଠି ଘୁରାଇ ମାରିଥିଲେ ସିଧା ଲଙ୍ଗନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟାଏ ରନ୍। এই 1 ରନ୍ 7ରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 34 ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ୟୁନିକ୍ ଫାଇଟର ଭଦ୍ରକ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ এইটি ঘুরাই মারিଥିଲେ লম্বা শট দেখাযাও এবং ছক্কা। এটি ফুলটস ଥିଲା এবং সুন্দর রনিং বিটুইন দ্য উইকেট। গোটাଏ ରନ୍। এই 1 ରନ୍ 7ରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 41। ওভার পরবর্তী বল নেই জগা সামনে চাইনা। এইটি চাইনা ঘুরা মারিଥିଲେ সিধা লঙ্গ পৌঁছাউছে এবং ছক্কা। চাইনাকে বেটু সুন্দর ছক্কা দেখিବାକୁ ମିଳିଛି। 47 বিনা কৌଣସି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୟୁନିକ୍ ଫାଇଟର ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ। ବୋଲର ପାଇଆ स्पॉन्सर होचंती पानी स्पोर्ट्स गैस ऑफिस सामना खैरा। एक सुंदर फील्डिंग बोलर बाइया चतुर्थ ओभर बोलिंग जारी रखिंट निज कोटार प्रथम ओभर दल तरफ चतुर्थ ओभर नहीं आसुच्च बोलर बाइया राउंड द विकेट रे खेली देखिए सीधा बॉल चली जाइए पॉइंट लाइन बाउंड्री बाहर को 4 रन। यूनिक फाइटर चरम्पा भद्रक 51 रन संग्रह करिछि। खेली सीधा सुंदर फील्डिंग द्वयंक द्वारा दल जाए पहुंचला 52 52 रन ले चतुर्थ ओभर जारी रही। बोलर बाइया सामने चाइनो एटी रिभर्सर प्रयास करते बैट्समैन चाइनो किंतु बैट बॉल कौन संजोग नहीं। बॉल पुनर्बार फेरी जाइए से बोलर बाइया पाखक बाइया राइट आर्म राउंड द विकेट रे बॉलिंग जारी रखिंट चाइनो एज नहीं किंतु हाथ छड़ा करते विकेट कीपर रन आउट सुযোগ अच्छे देखा जाओ किंतु ना नाकच करते लेग अंपायर राजेश। निश्चित भाव कैच संभावना थिला कीपर ग्लोव्स लगी बॉल टी हाथ छड़ा होता गोटे जीवन दान मिली बैट्समैन चाइना को। हाथ में दलीय स्कोर जाई पहुंची 54 54 रन ले यूनिक फाइटर चरम्पा भद्रक 54 रन संग्रह करिछि। चतुर्थ ओभर जारी रही। परवर्ती बॉल एटी वाइड रो सूचना देथिले देखिए अंपायर बापी जिला 55 55 रन। परवर्ती बॉल ये घुराई मारी देखा जाओ कैच ना सीधा फिल्डर का हाथ में गोटे रन। पहुंचला 56 ओभर मध्य परिसमाप्ति। चतुर्थ ओभर खेल परिसमाप्ति पर दलीय स्कोर 56 रन। एटी पानी नहीं जाओ राइटर ओभर द विकेट रे बोलर दोया सामने चाइना एटी फुलटस बॉल थिला सीधा घुराई मारिथिले केतर संभावना देखा जाओ एवं यस सुंदर कैच नहीं बाउंड्री थिबा फील्डर संग्रह करी कैच आ दुई फेरी जाउछन्ती।
ପାଣି ସୁଶାନ୍ତ କବିକା नूतन बैट्समैन काला मेंडिस बर्तमान स्ट्राइक हैंड रे अछंती गोटे सफलता पाई सारे बोलर दया निज कुटार द्वितीय ओभर दल तरफ पंचम ओभर बॉलिंग जारी रखिंट बोलर दया सामने काला मेंडिस ये रिभर्सर प्रयास एवं गोटाए रन बैट रन की बाई रन जापारि बैट रन 57 बोध हुए करेंट गले तुम कटि दियो सुंदर चौका चौका परवर्ती बॉल नहीं दया सामने से प्रसन्न लंबा लंबा हिट मारुंट एक सुंदर भाव कभर अंचल खेली वन बाउंस फोर से प्रसन्न को बैठू आए एक चौका दुईटी बॉल दुईटी चौका करण हाथ में दलीय स्कोर जाई पहुंची 66 रन ले पंचम ओभर खेल जारी रही बोलर दया सामना करेंगे काला मेंडिस ये बॉल टी सीधा चली जाती थालाइन बाउंड्री बाहर को लेग बाई जरिया 4 रन परिसमाप्ति पर दलीय स्कोर जाई पहुंची 70 रन ले मूल्यवान गोटाए विकेट विनिमय यूनिक फाइटर चरंपा भद्रक बॉलर बाइया निज कुटार द्वितीय ओभर दल तरफ षष्ठ ओभर नहीं आसुंच बॉलर बाइया सामने से बैट्समैन प्रसन्न राउंड द विकेट रे बॉलिंग जारी रखिबे बाइया सामने प्रसन्न बॉलटी सामान्य देहर बाजी चली जाइए सीधा विकेट कीपर पाख को परवर्ती बॉल बाइया मिस फील्डिंग एवं 4 रन बॉलर बाइया सामने से बैट्समैन प्रसन्न हुराई मारी सीधा पॉइंट अंचल को सेटारे 2 अंक द्वारा मिस फील्डिंग एवं 4 रन मिस फील्डिंग एवं चौका सामान्य धीमा फील्डिंग कीरा साई भद्रक बुझी सुझी फील्डिंग करने को पड़ो परवर्ती बॉल बॉलर बाइया ये गोटाए रन बैट रन की लेग बाई रन सर जानी पाइलु नहीं लेग बाई जरिया गोटाए रन तल को नहीं पहुंचाई 79 रन ले षष्ठ ओभर जारी रही द्वारा मिस फील्डिंग 4 रन लेग बाई 4 रन मिस फील्डिंग करे क्षीर साई भद्रकर फिल्डर बंधु एक सुंदर बॉलिंग बायांक द्वारा ओभर मध्य परिसमाप्ति षष्ठ ओभर खेल परिसमाप्ति पर दलीय स्कोर जाई पहुंची 83 रन ले मूल्यवान गोटाए विकेट विनिमय यूनिक फाइटर चरंपा विकेट पतन प्रसन्न चौड़ा बॉलर सामने न्यू बैट्समैन अमित परवर्ती बॉल नहीं सही जगह आसो आसो
ଘୁରାଇ ମାରିଥିଲେ ଏକ ବିଶାଳ ଛକା। ଆସୁ ଆସୁ ଲମ୍ବା ଛକା ମାରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଜଗା ସାମ୍ନାରେ ଅମିତ, এইটি মতো ঘুরাই মারিছেন। দেখাযাও ফিল্ডর মহজুদ অনেক, ক্যাচর সম্ভাবনা এবং না, এইটি হাতছড়া করে বাউন্ডারি থাকা ফিল্ডর দয়া। এইটি আর গোটিয়ে ক্যাচর সম্ভাবনা আছে, দেখাযাও। এতে কিন্তু সুন্দর ক্যাচ, দলକୁ ଲାଗିଛି ତୃତୀୟ ଧକ୍କା। এই প্যাভিলিয়ন ফেরি যাইଛନ୍ତି। দলীয় স্কোর যেତେବେଳେ 90 ରନ୍, ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ତୃତୀୟ ଧକ୍କା। ঋতিক সাহু বাম হাতি ব্যাটসম্যান পিছি ফিরে দণ্ডায়মান অଛନ୍ତି। সামনারে সেই লম্বা চৌড়া বোলার জোগা। এইটি ভয় মারিଥିଲେ ঋতিক, সিধা ছক্কা। স্কোর যাই পৌঁছিলা 96। এইটি গোটায় রান। एक रन से दलीय स्कोर जाई पहुंचला 97, 97 रन को। समाप्ति এই সপ্তম ওভার খেলা পরিসমাপ্তি পরে দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিছি 97। মূল্যবান 3 গোটি উইকেট বিনিময়ে ইউনিক ফাইটার চরম্পা ভদ্রক এটি শেষ ওভার নিয়ে আসছেন বোলার ভাইনা, বোলার না প্রিয়। শেষ ওভার নিয়ে আসছেন বোলার প্রিয়। সামনে সেই বাম হাতি ব্যাটসম্যান ঋতিক। এইটি ওয়াইড সূচনা দিয়েছিলেন দক্ষ অম্পায়ার রাজেশ। এই অতিরিক্ত 1 রন সাহায্যে দলীয় স্কোর 98। পরবর্তী বল নেই সেই প্রিয়, সামনের ঋতিক। এইটি মধ্য বারম্বার 2টি বললে 2টি ওয়াইড বল পকাই সারলে যাଉଛି। এইটি ঘুরাই মারিଥିଲେ সিধা লঙ্ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ। କୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ନାହାନ୍ତି। 1 ବାଉନ୍ସ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ, ଗୋଟାଏ ରନ୍। এইটি দল শতক হাসল করেছে। ইউনিক ফাইটার চরম্পা ভদ্রক তার শতক হাসল করেছে। অষ্টম ওভার জারি রয়েছে বেড়ে। পরবর্তী বল নেই সেই প্রিয়, সামনের ব্যাটসম্যান অমিত। অমিত এক লম্বা ছক্কা মারিଥିଲେ। এইটি সিধা খেলি ଦେଇଥିଲେ লঙ্গফ অঞ্চଳକୁ এবং সুন্দর ফিল্ডিং ମଧ୍ୟ লঙ্গফ অঞ্চଳରେ। ଗୋଟାଏ ରନ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ 2 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝି ସୁଝି ମାପି ଚୁପି 2ଟି ବଲ୍, ପ୍ରଥମ 2ଟି ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ରାଉଣ୍ଡ ୱିକେଟ୍ରେ। এইটি চকমা ଦେଇଥିଲେ ঋତିকଙ୍କୁ। পরবর্তী বল নেই এইটি সুন্দর শট এবং ছক্কা। বোলার প্রিয়। এইটি ব্যাটরে এজ নেই, বল চালি যাই কিপরଙ୍କ পাখକୁ। রন আউটর সুযোগ ଅଛି এবং রন আউট। দলକୁ ଲାଗିଛି ଚତୁର୍ଥ ଧକ୍କା। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯେତେବେଳେ 107 ରନ୍, ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ଚତୁର୍ଥ ଧକ୍କା। ଶେଷ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି। এটি নিউ ব্যাটসম্যান পাগল। 22 জরিয়ারে গোটায় রন। এইটি ওভারর মধ্য পরিসমাপ্তি। অষ্টম ওভার খেলা পরিসমাপ্তি পরে দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিছি 108 ରନ୍ରେ। ଶହେ 9 ରନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରାସାହିର 2 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
ବୋଲର ଅମିତ ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିବେ। ଭାଇ ଟିକେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ କହିବେ। ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 109 ରନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କ୍ଷୀରାସାହିର ଦୁଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆମେ ଟିକେ ନାମ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଦୟାକରି ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷୀରାସାହିର। ଏଇଠି ସେଟା ହେଲିକପ୍ଟର ମାରିଥିଲେ, ଦେଖାଯାଉ କ୍ୟାଚର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ଡର। ଗୋଟାଏ ରନରେ ଏଇଠି ଦଳ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଏଇଠି लो ଫୋଲ୍ଟସ୍ ଥିଲା, ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କଭର ଲାଇନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ 4 ରନ୍। ଏଠି ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ, ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ବାହାରକୁ 4 ରନ୍। 9 ରନ୍ରେ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲର ଅମିତ। ହ୍ୱାଇଟର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷ ଅମ୍ପାୟାର ବାପି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 10 ରନକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ 109 ରନ୍। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବଲ୍ ନେଇ ସେଇ ଅମିତ ଏଇଠି ଏଜ୍ ନେଇଥିଲା, ଦୁଇ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ବାହାରକୁ 4 ରନ୍। ଦୟାକରି କ୍ଷୀରାସାହି ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ କମିଟି ପାଖକୁ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲର ঋତିକ। ବାମ ହାତୀ ବୋଲର ଋତିକ ନିଜ କୁଟାର ପ୍ରଥମ ଓଭର, ଦଳ ତରଫରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଋତିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ଏଇଠି ରନ୍ ଆଉଟ୍ର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ ରନ୍ ଆଉଟ୍। ଜାଣି ଶୁଣି ୱିକେଟର ପତନ ଘଟାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରାସାହି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ଏବଂ ସିଧା ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ର ବାହାରକୁ, ଛକା। ସ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥାଇ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଆମର। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ। ବଲ୍ଟି ସିଧା ବେଡ୍ରେ ଲାଗି ଗୋଡରେ ଲାଗିଥିଲା, କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲର ଋତିକ। ଏଇଠି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ସାମାନ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, ଘୁରାଇ ମାରିଥିଲେ, ରନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଆଉଟ୍, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବୁଝିସୁଝି ରନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ସେଇ 21 ରନ୍, ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟାଏ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ କ୍ଷୀରାସାହି ଭଦ୍ରକ। ବୋଲର ଟେସ୍ଲା ଏଇଠି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ବହୁ ବାହାରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ କ୍ଷୀରାସାହି ଭଦ୍ରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍, ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ଟେସ୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବୋଲର ଟେସ୍ଲା ତୃତୀୟ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି, ନିଜ କୋଟାର ପ୍ରଥମ ଓଭର, ଦଳ ତରଫରୁ ତୃତୀୟ ଓଭର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲର ଟେସ୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଚକମା ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ବୋଲର ଟେସ୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍, ଶର୍ଟ ରନ୍ ଅଫ୍ରେ ବୋଲର ଟେସ୍ଲା, ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରଞ୍ଜନ। ଏଇଠି ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଏଜ୍ ନେଇଥିଲା, ସିଧା ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ, ଗୋଟାଏ ରନ୍। ଏହି 1 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 23 ରନ୍ରେ। ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 109 ରନ୍। ତୃତୀୟ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି।
পরবর্তী বল নেই সেই টেসলা এইটি হেলিকপ্টার মারিଥିଲେ বল চালি যাইছি মিড উইকেট বাউন্ডারি বাহারକୁ 4 ରନ୍ ଟିକେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ ମେନ୍ ଅମ୍ପାୟାର ବାପି ବାବୁ ଆପଣ ଖାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ସଂକେତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟେସ୍ଲା এইটি অফ ଷ୍ଟମ୍ପର ସାମାନ୍ୟ ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି ବୋଲର ଟେସ୍ଲା ଏଠି ବଲଟି ସାମାନ୍ୟ ତଳୁଆ ଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ବଲ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଯାଇଛି ସେଇ ବୋଲର ଟେସ୍ଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ତୃତୀୟ ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ସେଇ 27 ରନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ କ୍ଷୀରାସାଇ ଭଦ୍ରକ 8 ଓଭରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 109 ରନ୍ ଆଜି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସ୍ପନ୍ସର ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗ୍ୟାସ ଅଫିସ ସାମ୍ନା ଖଇରା ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ନୂତନ ବୋଲର କେସି ଗୋଟାଏ ରନ୍ न्यू बोलर केसी राइट आर्म राउंड द विकेट बोलिंग जारी रखिछंती गांगू एटी लेग स्टंपर बहु बारे वाइड रो सूचना देइछंती दक्ष अंपायर बापी साइड चेंज करि निछंती राइट आर्म ओवर द विकेट रे वर्तमान बोलिंग जारी रखिछंती बॉल चली जाइछि स्क्वायर लेग बाउंड्री रो पाखापाखि 2 रन এই 2 रन सहित दलीय स्कोर जाई पहुंची 30 रन को चतुर्थ ओवर जारी रही परवर्ती बल नहीं এইটি ঘুরাই মারিଥିଲେ स्क्वायर लेग बाउंड्री बाहर को चली जाइछि बॉल 4 रन এইটি ঘুরাই মারিଥିଲେ বল চলে যাচ্ছে লন্ডন বাউন্ডারি বাহারକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଛକା ସେ ବ୍ୟାଟରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲମ୍ବା ଛକା এই 6 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 41 ଏଠି ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ସାମାନ୍ୟ ବାହାରେ ୱାଇଡର ସୂଚନା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 42 चतुर्थ ओवर जारी रही चित्ताकर्षक मैच हम परवर्ती बल नहीं से बोलर केसी सामने बैट्समैन गांगू बॉल टी सामान्य तलुआ थिला बैट बॉल चली जाइछि थालानी बाउंड्री बाहर को एवं 4 रन होगा थिला केसिंकर चतुर्थ ओवर खेल परिसमाप्ति पर दलीय स्कोर जाई पहुंची 46 रन ले सामने बैट्समैन रंजन এইটি ব্যাট রেড नहीं थिला सीधा विकेट कीपर को हाथ में बॉल एवं दौड़ को लगी द्वितीय धक्का 63 रन 63 रन କ୍ଷୀରାସାଇ ଭଦ୍ରକକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ 23ଟି ବଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 63 ରନ୍ ଯେଉଁ क्रीड़ाप्रेमी दर्शक माने आज स्टेडियम को खेल देखा आसी ना आपण माने घरे थाटी के सब्सक्राइब लाइक करदे बॉल टी आकाश मार्ग देखा जाऊ केत संभावना एवं ना जजमेंट करि नथिले शॉट लंगन ले थिबा फील्डर बॉल टी को जजमेंट करि नथिले हुए तो एटी आउ गुटी विकेट रो पतन निश्चित भाव घटी थांता एटी गोटाए रन एटी दल स्कोर जाई पहुंचला 47 एटी घुराई मारिथिले देखा जाओ केत संभावना एवं
yes out দলକୁ ଲାଗିଲା ତୃତୀୟ ଧକ୍କା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯେତେବେଳେ 47 ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦ୍ୱୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚ୍ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ সেই ঘাতক বোলর সাব্যস্ত হচ্ছেন টেসলে এই ওভারে দুইটি সফলতা পাই সারলেনি বোলর টেসলে দিগ পরিবর্তন করছেন রাউন্ড উইকেটে বোলিং জারি রাখবে বামহাতী ব্যাটসম্যান দ্বয়ଙ୍କ ପାଇଁ টেসলে সামনে ব্যাটসম্যান দ্বয় এইটি দ্বয় ঘুরাই মারিଥିଲେ এবং ক্যাচ আউট হাত ছড়া করে নথিলে লন্ডনলে ଥିବା ফিল্ডর सीधा बॉलटी को फुल तुलिया भली तुली नहीं कौन त्रुटि कर दल को लगी चतुर्थ धक्का देखा जाओ परवर्ती बॉल ये रक्षात्मक भंगी खेली कौन रन ना चाहूना फिल्डर गोड़े बॉलटी को फुटबॉल भरी खेलुंट कहीं जानते से रन ने प्रेसर रे अच्छा बैट्समैन बाया न्यू बैट्समैन परवर्ती बॉल टेस्ले सामने बैट्समैन बाया कीपर को बीट कर बॉल चली जाए थर्ड लाइन बाउंड्री बाहर को 4 रन बाई जरिया 4 रन यही 4 रन सहायता दलीय स्कोर जाई पहुंची 51 ये दल अर्धशतक हासिल करिछि कंग्रेचुलेशन खीरासाई भद्रक ये ओभर मध्य परिसमाप्ति पंचम ओभर खेल परिसमाप्ति पर दलीय स्कोर जाई पहुंचला 51 ଆଉ 18 ବଲ୍ 58 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଦେଖା ଯାଉ ରିତିକ ଏଇଠି ରିଭର୍ସ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚମ ଧକ୍କା ଆଉ 17ଟି ବଲ୍ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 58 ରନ୍ ये न्यू बैट्समैन भाई नाम कौन बीबीसीसी बैट्समैन आसु आसु 1 रन ले खाता खोलिले दल को नहीं पहुंचाइले 52 परवर्ती बॉल यही घुड़ाई मारी हल्का भाव देखा जाओ एवं आउट दल को लगी षष्ठ धक्का षष्ठ ओभर जारी रही सटीक बॉल घुड़ाई मारी बॉल चली जाइए सीमा रेखार बाहर को 4 रन बैट्समैन शुभम परवर्ती बॉल ये कैचर संभावना देखा जाओ एवं आउट दल को लगी सप्तम धक्का दलीय स्कोर जिते बेले 57 दल को लगी सप्तम धक्का गैस ऑफिस सामना खईरा ये सुंदर भाव खेली ओभर मध्य परिसमाप्ति षष्ठ ओभर खेल परिसमाप्ति पर दलीय स्कोर जाई पहुंची 57 ओभर खेल जीतबार लक्ष्य 109 रन सिलू बोलर सिलू सप्तम ओभर बॉलिंग जारी रखिए ये रिवर्स शॉट खेली सीधा पॉइंट अंचल में बॉल सुंदर फील्डिंग ये सहित गोटाए रन दल स्कोर जाई पहुंचला 58 परवर्ती बॉल ये घुराई मारी कैचर संभावना अच्छी देखा जाओ 3 जन फिल्डर मध्य बॉल एवं 4 रन 3 जन फिल्डर बंधु मध्य बॉल टी ड्रॉप है 1 बाउंस 4 हो जाइए सीधा सीमा रेखार बाहर को चली जाइए 62 62 रन ले सप्तम ओभर जारी रही
ହେଠି କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଧକ୍କା ଦଳବାରେ 62 ଏଇଠି ବ୍ୟାଟ୍ ରେଜ୍ ନେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ରନ୍ ଆଉଟ୍ର ସୁଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନା ଗୋଟାଏ ରନ୍ এই 1 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 63 63 ରନ୍ରେ এইটি সুন্দর কনেক্ট এবং ছক্কা সিলুর সামনে ব্যাটসম্যান বিবিসি এইটি রিভার্সে খেলিলে এবং বিশাল ছক্কা এই 6 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 75 7 ଗୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ କ୍ଷୀରାସାଇ ଭଦ୍ରକ পরবর্তী বল নেই সিলু সামনারে বিবিসি এইটি কিন্তু ক্লিন বল দলକୁ ଲାଗିଛି ଅଷ୍ଟମ ଧକ୍କା এইটি ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଯାଉଛି କସ୍ବା ପଡିଆରେ ଶେଷ ଓଭର ନେଇ এইটি ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ଅଳ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କେସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା পরবর্তী বল নেই এইটি অফ ଷ୍ଟମ୍ପର বহুবারে ওয়াইডର ସୂଚନା এই অতিরিক্ত 1 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 76 পরবর্তী বল ଶେଷ ଓଭର ନେଇ এইটি হালকা ভাবে খেলি ଦେଇଥିଲେ পয়েন্ট অঞ্চলକୁ গোটাଏ ରନ୍ দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিলা 77 77 ରନ୍ରେ ଶେଷ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି সেই লম্বা চৌড়া ব্যাটসম্যান জগা ওয়াহ ক্রিকেটিং শট গোটায় রান পরবর্তী বল নেই সেই কেসি এটি ঘোড়ায় মারিলে লঙ্গা অঞ্চলକୁ সিধা ইলেকট্রিক তাରରେ বাজিଥିଲା বলটি গোটায় রান ইলেকট্রিক তার বাজি যদি বল ছক্কা হয়ে যায় ছক্কা দিয়া যাব 4 হলে বি 4 দিয়া যাব এটি সুন্দর শট মারিলে সিধা পয়েন্ট অঞ্চলକୁ এক বিশাল ছক্কা এই লম্বা চৌড়া ব্যাটসম্যান ব্যাট হলৌছন তো ছক্কা বল লাগে এটি গোটায় রান নেই নাহান্তি রান এটি ওভার পরিসমাপ্তি এটি সেমিফাইনাল কু উত্তীর্ণ হয়েছে ইউনিক ফাইটার চরম্পা ভদ্রক বর্তমান প্রথম সেমিফাইনাল খেল 2-2টি লড়ুয়া টিম ইউনিক ফাইটার চরম্পা ভার্সেস